ɗum ko waɗi ko le 23 avril 2020 Fatou Nyelo meɗen naati meɗen yewtude o naati o tawi men nder ton meɗen yewtude seede mamum mi jonna on ɗo exemple ko tan mi sikki Congo Brazza hari ɓeengu makko hino firti on se nyam bari watno hay on life sabu ɗum ko hattinangol on ko on tan ɗon quoi ok woni ɗon menen Fatou Nyelo o naati ka conversation amen men yewti e nder yewtere amen nden kanko Fatou Nyelo o inni wo o kombatay selludalen ha o liɓa carrière makko on kono ngandi sino yewtede joma haqqil no wodi haramo be ko intention mum on woniri ɓay o inni o liɓay carrière serlu on ko min tigiri landitimo kanko Fatou min ni Fatou ko honno wawɗa liɓirde carrière sellu siko fenande mi yetike o lande Barry White Paykun Sare Ibrahima Daleng Aziz e Perejo wonɓe ɓen England landeɓe si je man je le mets tout au défi siko fenande yoɓe yaltuɓe nami fenay après min ni Fatou ko honno parce que ko min lanti min ni ko honno wawɗa liɓirde carrière sellu adna on fof no yiɗimo siko fenande landitemo kanko Fatou oyni Camara Boubacar ko noddirimi kon oyni Boubacar min ni na wo mi combatay sellu hay si heddike silipo an on mi yeeyitaymo mi combata sellu min ni ɓurata ɗo wo Boubacar hande mi yewtete goɗɗum henanama ma ronka ma henande mi combata e sellu simi tawi hande kadi mi ronki combatude sellu mi etoto mi liɓay mi bonna carrière sellu on o inni kanko Fatou Nyelo simo sutila mo andi mi fenanali mo o inni wo simi tawi mi ronku wo mi innay sellu dalen no violin mi onni Boubacar anda fi debbo minni fena inna himo viol ma o inni way c'est à dire ka watti ton fenande nden ka watti ɗon fenande nden mi andi tay hande kadi mi considéra e fe ɗum ɗon après o inni Boubacar miɗo andiɗa yiɗi laksiwal ngal kono min ɗum ɗon noon ɓaynami fenu ko wolano ɗon fi o inni o fenay o violay o innay sellu violimo min mi waɗano ɗum e haqqille an mi ƴettano mais piwu gotum mi yewtuno adenjo goto mi wondiran e kamilu min gaylu tum mi noddi on tigi mi inni singa sa hulali debbo a hulali Fatou Nyelo a hulali adenjo kefero woni ko on waɗi gran min ni Fatou Nyelo hande o innilansi o ronki liɓude sellu o waɗi manière ji ɗin fo o ronkimo liɓude o innilan o innay sellu hino violimo mi yewti on jeune ɗum après Fatou Nyelo o naati e affaire laksuwal ngal ko wona kon e warede o anda ko on vision ɗon mi falano si ɗon manditi ñande go mi wanno ɗo live vidéo mi attaque sellu dalen hawri paykungal ngo woni ko ñaari wada ɓe innamo booms tawi on no fella mi yiidi sellu dalen e kasori hiɓe tirodi photo sama nerve hande kadi si mi yii tum aksiwal ngal innama goɗɗo no andi felluɗo goɗɗo ko fi paykoyankoye mantata ɓay Fatou Nyelo e woli ɗum mi holla on ɗo adenjo goto mo haqqillan ɗen ari e mum direct parce que le petit paykunkun
ko paykun heɓa kun ñaari wada janɗe ñaari wada ha hande ko trawa makko nulalimo o inni o sali o waɗata. Fatou Ñeeloy ɓay fuɗɗike wolde fi ɗum ɗon hande kadi mi daari mi tawi fuɗɗike lan how they call it fuɗɗike lan intérêt ka o inni ɗon joni après o inni wohimo andi wonɓe policiɓe wonɓe ɓen e warude ka laksuwal, wohimo andi militaire wonɓe ɓen e warude ka laksuwal, wohimo andi hay civil ɓe wonɓe ɓen e warde ka laksuwal. Ko on say min mi enregistre kanko Fatou Ñeeloy ko woni kon e wolde. Sabo ɗum mi enregistre Fatou Ñeeloy ko sabu kum paykun ɗo bums paykun kun on ɗon kam ɓayi Allah waɗi on ɗon hino wuuri on ɗon mi wawata wolde mi wowlay inde makko mais mi hollata photo makko bums paykun yaltayno kun ka ɓawa kuuru maɓɓe ñaari waɗa ɗon ɓe ari ɓe fellimo 7 balles o yii Hajja Halimatu Ansetan à l'époque mi anda siko 2019 siko 2018 et siko 2017 comme ça o yii Hajja Halimatu yawno ɗum hay visitoy mo Kamboiro. Ok, kanko Fatou Ñeeloy o fuɗɗitu yewde ko fi kun ɗo paykun ari e am. O yimo oɗo woni Allah hilno mo yaafo ɗon nande kumpay kun ɗo ɓe waɗi mo Allah hilno yaafo mo. Fatou Ñeeloy fuɗɗitu wolde ko fi kumpay kun bums e fi kun ɗo pay kun ari e ɓernde min yo mi enregistre mo no gasa ñande go son suivi live ji video ango ñande go mi innuno mi inni aroye ko mi wowla goɗɗum kono haray sago an selludale hino jooɗi mi waɗi Fatou Ñeeloy o défi so inni mi fenay nden ñande o yeetakilan parce que ɓayna mi fenu ko inno ɗon o fenay hakkunde e Allah ka o inno ɗon o fenay hoore alagi sellu ɗum ɗon mi ƴettano ɗum sérieux parce que min kala ka waɗirɗa fenade ara mi ƴettata sérieux ɗum ɗon mi enregistrano mo few mi fenanta on kono miɗo mari noon seedeɓe ɓuri nayo ɓe o yewti yeeso mum haray miɗo faala an Barry White ma Paykun Saare ma an Ibrahima Dalen ma an Congo Brazza parce que a natuno ka haala kan sakkitorte ɗon ka o innata ɗon himo andi wonɓe warude civil ɓe ɓen ka laksuwal ɗuma manifestoto ɓen ka laksuwal miɗo enregistre ɗo ɗum ɗon miɗo jogi ko laaɓi pos miɗo waɗi Fatou o défi so inni mi fenay o wolna lanɗum miɗo wawi si justice lagine on nangimo mi yelanakima kaso min kono a bonnata fi leader jo lagine fop leydi ndi fo surti pullo ɓi pullo inna mi jooɗoto mi jalanama ɗum haray mi woni fattujo e nder pita fop je fais pas ça ko ɗum ɗon feƴƴi hakkunde amen menen e Fatou Ñeeloy Barry wawata lan ennude mi fenay o wawata Barry no andinmi Barry no andina mi fenowo ha hande mi fenanali Barry ha hande mi ali Barry e erreur mi fanke mum mi waɗali si o wola e gonga o wolnayo min mi ala